हाय सांग माने गुड मॉर्निंग आसन देखिए हम मैडम आज कौन कर कौन चलती ओरे बाबा पिज टमाटो यहाँ कौन चिकेन मसला तेरे आलू भजा है ना कि अबे कौन पड़ो तेल उड़ी पड़ो ओके सोरिष तेल ना कि आखि पड़ुची मत दिए मुझे रांधे गोटा मसला पकाना काटी देच ओके चिकेन और कौन भात सालाड टी ओके तुम्हें कौन एटी बस आज रोषेईटा मु कर सत ना कौन पिज कलर देख पूरा रेड रेड तुम्हें तो सब रोषे कर आज रोषेईटा मु कर तुम देख ओके पिज टे मोड़ा पकेबा मसला मसला पर्यटन अपेक्षा करवा पिज मौल मसला पकईदेल कहीं मु बसती तुम्हें कहीं बसल करदेली चुली पाख तुम रोषे कर आखि पड़ो आखि पड़ो तुम आखिटा मोर हेल्ले चलिए चलो इतनी खुशी ओके मसला पड़गला ना कि ला मसला पड़गला कि मसला सब पड़ला चिकेन मसला हाँ जीरा पाउडर हाँ लଙ୍କା गुଣ୍ଡ हळदी गुଣ୍ଡ हाँ गरम मसला हाँ ओके धनिया पाउडर बटा है धनिया बटा है धनिया बादाम पड़ी बटा है मसला हवा टाइम लगे ओके गरमटा केमी हो ठंडा लगुच ना देख के मत भी केते जोर गरम हो जोर गरम रे बाहर बसी मैडम आमर चिकेन रोषे कर कहली मत छाड़ मुझे रोषे करी ना ना तुमको आखि पड़ो तुम धुआं मैडम ना बस रोषे करदे आम जाए खाइबा ठीक अच्छे ना कौन कौच चिकेन टा पूरा मेरिनेट कलु जगह नहीं हाँ जगह ना तू कुआर जाइलु कलु ना सीटे मेरिनेट ड्रेस ले सांग मैंने जब ड्रेस फ्रेस ब्लाउज फ्लाउज सिलाई कर इच्छा अच्छी तो कंटाक्ट नंबरटा मुझे देदेमी ऑर्डर करेंगे माँ को फोन करिए भल से गोल दियो आम डिश टाइप डी आने भल हाँ जी जोर गरम होता मौसम पूरा चेंज होगा सागे सागे वर्षा उठेगा जोर
କେତେ ଜୋର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ଦେଖିଛୁ? ପାଗ ଦେଇଛି ପୁରା ଚିକେନ ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି? ପାଗଟା ପୁରା ଦେଇଛି ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ଗଲାଣି କେତେବେଳେ କାମ? ଦେଖିବା କଲରଟା ପୁରା ଟପ୍ ହେଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ଚିକେନ କଷା ଗରମ ଗରମ ଭାତ হ্যাঁ ହେଲେ ଏବେ ଭାତଟା ଖାଲି ଗରମ ଖାଇ ମାର ତାର ଜାଳ ତାର ଉଦା ହେଇଯିବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାଣି ସବୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶରେ ପୁରା ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଉ। ହଁ କଷା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଖାଇବା ଟିକେ ଚାଖିବା ଟିକେ ଆଉ। ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା? ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହଁ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ମିନିମମ୍ ପଡ଼ିଯିବ 100 ଟଙ୍କା। ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ? ତ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିକି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା। ଓକେ ହେଲା ଆଉ। ପିଓର ଦେଶୀ ଆଉ। ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ନାଁଟା କ'ଣ ଅଛି? ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନାଁଟା? ପଣ୍ଡା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଚିକେନ୍ ପୁରା କଲର୍ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ବୁଲେন, ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ହଁ ନା ଏତେ କାଣ ନା। ଏବେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ପୁରା ମଟନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମା ହାତ ଟିକେ ବାଜିଲା, ସେ ପୁରା ତରକାରୀଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବଡ଼ା ବଡ଼ା ହେବ ନା କ'ଣ? ଖାଇଯାଉଛି ନାଇଁ ବି ଆଉ ନାହିଁ କିଛି। ବହୁତ କିଛି ଅଛି।